Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Seigneur, Alpha, Omega. Tu es Seigneur, Alpha, l'Oméga. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur. Oh Seigneur Jésus.
seul Seigneur. Seigneur, oh, oh, mes gars, Dieu, we are all Jesus é a rolo. Jesus é a rolo. Mau akosu leton. Gigonu incomiton. Susu mabonu incomiton. Jeli nu incomiton. Mi dogbenu mi gbadanu din. Mi nkole wa no comiton. Ọlọ́run mi tan wẹ kpla mi wa. Atsẹ mi tan wẹ kpla mi wa. Alọ mi tan wẹ kpla mi wa. Mi dogbenu mi desu. Dagbebanu mi wẹ mi de. Bodo le kpla mi wa gbadanu din. Mi wa dọ̀ xɔnu ayi xa mi tɔn lɛ. Yemi me ma wo tɔn wa dọ̀ xɔnu ayi xa mi tɔn lɛ. Yemi me wiɖo kpono dze si wa zɔ xe mi la ekugbɔdzi fi. Wɛwɛ ka da zɔ wa xa mi wɛ. Wa dọ̀ xɔnu mi gbɔn xɔ ma wo tɔn mɛ. Wa kplɔnu mi bonu mi ni gbɛtɔ dagbenu ma wo. Do Jesu Christi Nazareth tɔn si ŋkɔmɛ. Ayi xa mi tɔn lɛ. Ni nya yi xa de ba wɛ ade yɔ. Ayi xa de ko huzu nugo lɛ. Ayi xa de ma do wedu wɛ alɛ. Ayi xa de ayi xa dzidzrɔ. Ayi xa de mɛ eba wɛ ade. Akunɔ bon xoto me dze wa ayi xa mɔ ŋkɔtɔ lɛ kasi o tin. Ene wutoɔ bo wa dɔ xɔnu ayi xa mi tɔ lɛ gbadanu di. Do Jesu Christi Nazareth tɔn si ŋkɔmɛ. Amen. Bo dzidzã yi. Dzidzã yi. Bonu ani kwabɔ wa tɔto esi xɔsa gbadanu lɔ. Nuɖokpoge wɛ zɔn bɔ gbɛtɔ nyi mawu si vi. Do kpikpe me. Edzi se xodo wɛ mi de.
me no ya misa bo no wa misa khomele biwe ko ima osin via do gege ton le o ye do duro ma wo ton blowe a Jésus Christ do bodo meyin no emiton meyin no vie miton sunu le meyin no vie miton nyonu le eweyin me no se ma wo ho de mi no do ben to miton sin ho bono blo de jile yeweyin esian yin no vie miton eyin sunu no vie miton nyonu. Alléluia. Jésus Christ wedomo eye wedomo no viton nugbo le me yin no viton nugbo le yeweyin me no se ma osin ho bono blo de jile eyin me no wa yemenu eyin me no do aika wezan e kha no so ton eyin me no do goyiwe bono do jijiwe eo me nele de buko ima osin via me no da dingbando e me no do meblewe me po da galewe me po da lo sronu mewe me nele bukada misa hosawa wele ye de buko me nele me ko ima osin via bo nueni o eyin nu pataki bo gbeto bi sese de do ma osin hosawa we rona no se bo kana no gbeje gbezan eton pondo ìyànà kan bí èdè dọ̀ nka do ma ò sin alìjì nùgbò à nka kóyìn ma ò vi nùgbò à bọ́ àkúnnù zangbe yọ mi kó se kó kílẹ̀ ń do ma ò vi jí bọ́ mi nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan dé nínú àkúnnù ọ̀nẹ́ do àkúnnù zangbe dé volẹ́mẹ̀ do ma ò vi yínyín wẹ̀yìn xọ́ èyà mísà ẹ̀wà hó dẹ̀ ẹ̀wà jì hàn ewa do ma wo ko enemele ma ko de kle do yin ma o sin vi ne enele de bu ko de kle do yin ma o sin via nge na do ma wo ko nu gbeto wo bu obu nge na le do ma wo ko nu gbeto pe vi kleun boy na kafu ma wo ko ndo bi sisi fe tubo na le izo me mo ma wo ko do nko de yo nko yin ma osin vio ewe ro mo yin we a no ho de nu me ba zono gbo nko yin ma osin vio ewe ro mo yin we a no ji han bo mele o yin no mo hon ma wo ton no jete do ye ji ewe yin do nko yin ma osin via azade no waro ma osin kwegbe le bi sese o no khode do mele sin tame enele ko do nko yin ma osin via Alléluia ejedo nu mi me kwinwe de we no pledo ma osin kwegbe do fio ejedo nu kumi ton ni hundo nu jon leme do ma wo howe ma ye wona bon we de mele bio e kan mi we bon mi do na no se mi kan no se kede we a ma wo howe ma we na zombo mi na dio jijo do nu gbome ni me susu do ma wo sen we gbe wa ipon àìkúngbọ́n bìjí pa àbọ̀ àìpọ̀n àgùn léèdọ̀ ìdílẹ̀ yìí náà gọ́ gbágbágbágbágbágbá pẹ̀tọ́nà yìí 5,000 pẹ̀tọ́nà yìí 4,000 lẹ́gbọ́kọ́tọ́ dé súdésúdé mẹ́ka tẹ̀sí túnmẹ́ nílẹ̀ bí sínú kọ́ ayé gbọ́nà kò rẹ̀ ta ìtàn mẹ́ ayé bọ̀ ènìyàn dọ̀ ìkóró máa wù sẹ́wẹ̀
et que le mau sewe bon ça quoi to me on no yin mo de so beto wo bobo ye monu kunu je wa bona do kesirisi mau ton taunle right kun bandio ye monu kunu je wa no e yodo kesirisi mau ton esin khosewe mikade bon mi mo ponde ou beto de le ton mau ho ma me bon mi laisse ho pede so mi mo puya mi mo chifra mi mo Meshach Shadrach Abednego mi mo Daniel mi mo Joseph de yin esanyin Jacob sin vi sunu mais ne le bi c'est sema ou mais ne le bi we sema ou beaucoup de mau wenu esema ko tiyan ye sema ou si sen de mau de do Jacob sin wenne sen de mau de do Abraham sin wenne sen de mau de do Isaac sin wenne amo mimo Daniel mimo Meshach Shadrach Abednego menele bi osen sin wenu ye ko tin tuo ye maka bulo nu de bulo mi gbeton le de one le minon li nu gbondo egbe bono do ho gbondo egbe bono ba wejijo gbondo egbe yo mi ma mo kharo menele sin wa lo mene apostoli le Jésus Christ tian le bo pon ye azo de na wa zo gbon yi bo joda lo menu ye bo rido boka joye dobo ye gbekanda so nunu gbo wa lo ye ton le zizan ye ton le o bi mamo wa lo glegble de do ye sine ba ni we ka zondo egbe lo mi do mi me do mawo vi yinwe bodo di do wele bodo mawo kwe do wele o etewe karo zizan e town bo mawo mi ton mi ma si wuli boni nugbo bodo sisi ni mo sen mo wuli boni mo sen ma unu bo di me nu konton ene do kwa ndewe kwedo mi bon weni on eji se kodo we mi de ewe yi lodo sisi do nu mawo yo vono do la crainte de Dieu bon mi mondo jere de gbeto de ngbeto bo yin kan nu mi le bo yin me ko nu mi le o mi no do sisi nu yesi mi no se eze yilo nasi mi da zode me bo da zo wa we o me yin gan bo do nu kan mi pe ko te hun aso pe do po bo eye we ka yin gan de do nu kan mi no haji mi no haru po di lo mi no tun te to me nisi abi mo we ache nunu ka do mo chiwe do mi gbeto le sin gblagbla me bo mawu de ka do funfun mi ton bo hu gan me nele de mi no do sisi do na we o nabi we na wa yi mawu oton mi dede so de do mawu sen we le egbe o nabi we na wa yi mawu oton nu mi ze sisi de jeke nu mawu o mi modo ena supo bona dagba ho gan gbeto inele de mi no do sisi na e mawu vi supo do egbe mawu maze yilo na weje nu kan ewe zon bon de bu duro ye o you no do be blow e you know say mawu ze da hun dawe you know wa mawu kwebe nu esewe yede mi so mawu yilo na mi wa misa mi wa hode mero mawu sinu kan enu hunhun ndo enu do hodo we a do home a edo mawu sinu kan enu do sadi we a enu ni sadu mawu se khosa mi no fon bono se hoine le bi se we mi no si se we
bon tewe mi ka so khone le bidoro biblo we do egbe novisun novion unyi pasteur do ma o gon we a unyi évangéliste do ma o gon we a unyi docteur unyi prophète unyi apôtre unyi révérend eno yele mi do papa unyi me yi pasteur me biro papa do e o nde fine ha non vile mini monukun je nu e ma wo yin owu bonu sisi de je ke ma wo mini so jonu ma wo do nu bome bonu ko se mi ni nu mina do khesisi ma wo ton do nu bome o ma wo we mina do ze yilo nu na we bo hoton de se mi de le o ena yin ko pataki do ayi ha mi tome bon mina rendo ayi ha me dilewe esanyi Joseph Rema o khoda ayi ha me bodo mi ku si wa glegle bo we do ma we mi ton ko gbere o mo we mi do na blobo Daniel Meshach Shadrach Abednego le ye Rema o sinsen ondo ayi ha me bodo mi le kun si o dasa ma wo we mi ton sin gbe kon gbere o mi kun si dasa sen do mi kon gbere o egbe dion mi me ma wo vi susu yin mi ma wo vi mi no sisi nu ma wo wa do iteme mi no gbogwe nu wa ma wo sin kwegbe mi kono si gbogwe nu ya zo mi ton le me han mi ni pon mi se ma wo yilo na nwele ponu bodo wa lo mi ton le me bo fon gbede mi no do fon me mo no do me ma sisi nu o ele podo wa lo mi ton le me panu ko ma wo ye mi no sisi do nu gbeto biwe da ikun banji amo ma wo ye de mi no na di khesisi mi no do sisi na mi na se yilo nu na tawo mi do mo blow do egbe ya no viche sun no viche nyon no poge de no zon bo gbeto e ro ma o senwe e na sen ma o bo na bode wu e na sen ma o bo nu bi na bode wu e weyin khesirisi ma o ton yovo do la crainte de Dieu nu gbeto le do sisi nu ma o nugbo o ndogbe na akuno bo bigbo ma wo ton la so de le wa we do esian yin aikun gbanji do medele sin gbezan me bo nukun e ton wa do hun e egbe alleluia ple gege da aikun gbanji amo esian ple ma wo ton ha eyin ple gbeto le ton mo gbeto le we pache bo nde duro ye o ye no do di do we do ma wo khosi aleji nde duro ye o ye no do di do we ma wo kho we ma do fine o de yon ye nukume o apako yon ye nukume o de duro ye be na do kho de jibo nu yin nu wa ndo ye de suno to ye na chion ndo o bo nu wa ndo gbeto de do agun mele to de so ye na chion ndo o nu wa ndo ne le o de yin ko ma wu ton be no chiangbon mo no do ewe no do do egbe esono tun do mejere azan do po jawe bo ma wu do we na danu gbeto le biwe be sin mi de sulusu ji o eso tun ni o we fo enele o eso tun ma wu ko le o yenu bontana ye bon mono do ko bon de le ji ko mo ko furu fine yo wa misa ye ko ko de délivrance ko be me bi da jewe o zasitora so do e ero viviwe ma wo zin aso wa je ko de be furu fine ne egbe yo do jijewe nukun to eni hun
bonu ani monu kunu je wudo me jiride ma wo sinsen egbeton egbon bonu we khonu ton le ma wo sento adodo ile yo se ma wo gbodo ho wenu o bo ma wo so kenu ye o e so do modo egbe ya ete ka yin do egbe din o bo ka ipombo bo esino do khodo nu siso e no so suna padà dé poleta do zogudo bona do dado ahon tetin bona wa misa bona do ichenko bona do isayin te onu alopade abi na do san marche bona wa ma aussi khosa abi na do chokoto gli bona wa ma aussi khosa comme si ero ko meto gbedo ko meto taron bon ewuzu nu tegbeton surtout fie ni o tan weteyin nu yinlande fie nu yinlande ewuzu nu tegbeton eseyin do e jame weden blavode be wolen do gbogbo si azo be o wa misa we yin ho a blavode ya egbe diyan wa ipon eno san donu bondi si amion e san donu eno sado ndamansian gafine bonu ban ledo nu kume bonu ban ledo awon bi bonu do chan bo akon le yo enu chiri atoke do alopade bo enu yede nu ado gbigbo mesin ma wo sin gbigbo bo pon me on sedo ana mondo me jirire ekun soyin gbeto e ma wo dale do poto ton dio we o e gbonvo wa ipon egbedi do gbe obi me pa surtout me do emini agun plato bodo agun da ho e ba bo gbe to le na do hanya za ho kere we no gopine bo e ka do e do ma o san ba e ko sepoto me po ni no me ni opo e ko sepoto me bo isoba nu gbo cheke le na se bo ho ma wuton e do e na zondo ho jibo do ho jo ho nu peto le san yi kha o e so ba do e do ho ne le do we o peto su pona do ya ni do mi kade ne bona jo amisa wiwa do jo de yi do bona ron je gbe me ka ron je gbe ne le o ma wo sin vi je we ka yan hallelujah bonu esanyi o mede do agun me bonu ye we no nakwe o ena je ye de soda iji ena je ache paji eye de imposer ji passer mi ma sodo ma o ko le lo le o passer mi ma sodo e lo o passer ma o ko lo e ma sodo o mi ma moro jiru di do e kunyo wo a melena yi bodion me ira gun me o ewe no akpache nu passe ewe kuzu saint esprit bono diriger passe ebe agun supo ewe do moda ekun bandi amo wenu gudo ton le me mi de bon nu mo nko do nu mo do le do ti jewe agun e Jesus Christ do ayo do nu bo me on e so do agun teme e so do tenton me han bo ero biba we kaka do egbe o enu vewu na do imo agun eyin agun bo chiri église primitive don we église primitive me de tewe mele ka son de bo san don ku mo san don obla meshi bo ba ran bo do to pe o be le flabo anu sema o a ha do ko me pon ya enewe eno dobo eno huzu kenton peto de le eno huzu chuku abi awi nu peto de le bon me le no si ko me do me ta ndo ene re doctrine bada we ni doctrine de te me ma ho me be ka re kharia be no do ene le ya eno do ganji ton eno bonji po mono tasa de ene le kun le me gan o gbeto do po eyin tí wọ́n nù àtàn ẹ̀dọ̀ yẹ mẹ́ àlín dán gbígbọ́ àgbàzà ẹwẹ́ ẹ̀yìn àti
nous no cambia wa indo me jiride ali don no blo nouveau bagbaza no blo nouveau ya ali don cible nouveau bagbaza cible nouveau ya ado sinu edion bo agbaza ado sinu e o ali don to enu si an yero me jiride ali don wa nkanjo ero la me gbonu bible aye bonu ado sinu e bi ohun me ebi o kanjo me won agbaza do sinu e ali don ni sunu sinu e o we azono po ganu po me pe nwe to si gbigbo me do meme ton ewe yin nwe agbaza do dide kle do weji ali don siblo nu bo agbaza siblo nu bo agbaza ka siblo nu bo ali don siblo nu bo pere ya won ye ble ye de asan donu o abla mechi o adonu alopa ya no dobunu be le pla ni o ali don to we ko be pla bo li don we ka jena wa je so yi agbaza o ye na iko gudu je we ye ble ye de nesi ye ble ye de ponwe amon do pe ma o do kuton fidion nnu ponu kun po ankase ma o zo wa to randito de do bénéfice le bois de khodo dido ne o bodo khonu randito e choral bele be no don de jan ben le pla bo randito e ni on de soir do khoni o do ple gengen ye ton do podo bénéfice bodo khode dinu ye tam kwe wa ile me o e do kho mo nkoton amo kwe de wa ro kini e do e je kho ne do ji tam bon ma ou sin gbigbo we ka ro yan ene zan we mi khode bodo khonu ma do ma ou sin gbigbo ni so alo le gbo khoto ene le bonu ye ni hunu kun bo monu kunu jenu beto ni supo bonu ma do gigo ma do one we ya rien nde ma finene beto supo bonu ma wo ma ka mo mero po geze do meleme alo azote we nwa alo hunu vile no poge bi no zombo ina si seton no mawo ewen sisi do no mawo khesisi mawo ton eji se kodo amide bo minaka e badan dion minaka o derran somme do mo yene chapitre 19 somme ta ko eweropo bona ka po tenengo so je wo go o minaka no fine. Alléluia. Psaume 19, verset 9, 10. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Alléluia. Oh, fongwe ome, mi a laissé do fongwe ome. Mi a laissé do fongwe ome. Deran. Deran. Ese anyi ta kowe weropo. Afo. Tenengo soje wogo. Bita mawu mabo ton le non kwe ali. Bita mawu mabo ton le non kwe ali. Ye non do kome hun nume.
Nous maou mabo zon mele do wen yenona nu kunu moje nume me yenona nu kunu moje nume me malebo ka fo tenego minise beta maou mabo ton le no kwiali yeno do kome ngunu me nous maou mabo zon mele do wen yenona nu kunu moje nume me ase gandia afowogo ewado sisi donu maou mabo nu mimewe edo ayi kaka soyi beta e maou mabo de temps le biwenyi nugbo biwe sogbe Alléluia. Sisi donu maou. Fongbe yo, do fio, elede, hoton kogbe yoton. Do apo esenyi, wogo mewe eledo la crainte de l'Éternel ode do fibe do sisi donu maou. Edo, nous koyi numbo maou mabo do ayile, wa insen maou tombo maou do ayile o. Bi sese yo, e kwe ayi. Eyin nou ranyan, eyin nou gede ya. Don nou gede yo, ewe nou plame be nou wa nou gede. Nou ma sogbe bo nou beto so ede do nou ma sogbe me yo. Nou ma sogbe yo, we nou ple so bi yo, nou ma sogbe. De do de men bi yo we. Bo eno do pi ple ye, nou pi ple ye. Amo ma ou si ko, ma ou si senle, ma ou si nou zome beta, ma ou ton le yo, de ma ou do ayi yo, bi yin nou kwe ali. Ma ou si ho e no plame soyi fi nyanya ko gbede ya e no plame ido nu gede me ko gbede ya hun beto se yi khawe gbe ma ou ho yan bo ma so blodo ma ou ho ji ya ma ou si ho beta ma ou ton le o edo nwe e kwiali edo nwe egede ya ebluwa edozin pluwa edo nwe loboka kuyali dion ewado ma usi gbetale o eyin nuwe eme town do nuedo ma usi gbetale o bo afowogo wado sisi donu ma uwo ma ou si betale we do ma ou si ho e ma ou nlanda ile yin we bo o ho e ma ou ka nlanda ile o ye dele we no ana bo beto de yi ho do ayi khaton me yon bo se ho e me do ho bo se yilo na o eno aji do gbezan ton me nu e lo do dido e do mi do dido fit ni bo dido sisi do ma wo eno aji Moi, il y a des gens qui sont aussi bétalés, aussi cholés, aussi jololés. Il y a des gens qui sont là. Et ouais, et c'est nous aider le fio. Et si vous donc on bérit tout votre béton voir. Alléluia. Ma ou si donu ma ou de no do sisi ma ou ton donu ma wasia apo wogo edo sisi donu ma ou mabo nu mi mewe nwedo yin wedo ho ma ou ton de no ji sisi donu ma ou nu beto se ho ma ou ton boze yilo njo na o boze ma ou wo de su yilo njo na hwe o e na se ho ton ze yilo njo na we ache when we say koto zilo njo na bo kenda yi khame o ena ji sisi donu ma wo khesisi ma to do yeme khesisi ma wo to de ka wa do yeme dion
eso si unyi gbeto bo nu e ma u gbele o ina no dasa bra no blo juro ton a we ne nu o nu e ma so si pe u bo no dasa bra no juro ton a sisi no ma we lo ina ple so yi nu mi men kedeme ntuni mi mo nu ko je ho wa nu mime nu dijro nu sogbe lu gbeto de tere ki ma jibodo nu sogbe wa we nu e ma do ma wo ho a ma wo ho ma ko do gbedo jiride mi me bi ehugwe do we ma hlo ma le to me ta tongo afoko nu kwa tongo et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu edo amo animo nu kunje odo de la gloire de Dieu edo gigo maton de la présence glorieuse de Dieu donc ma aussi me c'est pas ma aussi me menino e we no de gigo ma auton clair alléluia nous edo do yande ubodo nya eni o vraiment e o ma o no zan nya eni o e o ma o do me eni o me e o ma o ero me eni o popo ero yiwe ero modo e do me owo gigo ma auton ya che abi nu dije dile mo we diru me owusi eme ino gigo ero mi mo ponu kungo no ero gigo eno mo ponu kungo amo khale ton lewe ino mo mo nya eni o gigo ma wo ton representant me ma wo do kwede we bo me ero mo do me owu e o me wo ero mo do we o me ero mo do we o ero gigo ma wo ton sin khale me ero sisi e o we alléluia non vile khesirisi ma wo ton si pla gbeto debura ikungba fi be na bio nu gble me edo sisi nu ma wo nu ma wo si khodo be ze yulo na nu eni o de me bi be ze ma wo si khoze yulo na do nu gbome o ena wozu gbeto mi me do khesirisi ma wo ton ena bo me o sigan yi nu gble okonkun gbere ya e sigan ya nu ite na yin do ena gonwe nu de ministre Pondé ou Joseph Fouton de Potiphar science c'est quoi bo wuli gan bodo de mede ena do ko kamion Joseph gbem amoite ya ji ni Joseph e ji gan pa me ni ayi when they were esanyi Meshach Shadrach Abednego akoso Nebuchadnezzar eblo eyinbo ti ovi bodo me jire dandan me o na je polina bo egbe olo emeyin eko kuro tenu yewe ayi de egbe olo amo ma wo ze ni o ze wuzu penu ye bokun le kan khesirisi ma wo ton eno pla me bionu gbegle wiwa me pon gbede ya pon me de do nu mo no bodo je no vu gbanu me on bonne preuve le do bible nu we do christian we gbeton le ne ye do sisi ma wa ye do kho ma wo ton da yi khame bodo sisan wa ya agbaza yeton edudo yeji agbaza yeton epatenu gbigbo yeton epatenu ni don yeton agbaza ka patenu ni don meton enodo ni don epon fi biwe abi mo mi na leti me bon li don meton de sulusu de do memeon e wa du ganu beto yi meton bi sese o e bowe aso si gamblo nu dagbe de a do jolo le bio ani don mewe no gosi ni don meton mewe jolo le bi no gosi beto do te o ho e me hu gen do ni bo edo sisinu me on eze me oze yilo na e do considération yo bo do considération eze me oze yilo na ne de eze me oze yilo na ho to si me osi nu me on e na yi ho enion bo na blodo ho ji nu me on e makaze me oze yilo na ho to si me osi nu me do na blodo ji we ya e na ze beze ho afo na no yi lodo sisi do nu ma wo
emayi nu bo ve wene anyi wanu ma wo na de sisi do nu ma wo kle ma wo si anyi wanu ma wo anaze ma wo si khole do yolo nu jonna si ma wo chi don mi do mejiri a nyeni ma zume o asan zume a ma wo chi don mi do mejiri a mo do khoto mi bo khoto e wona de mi do mejiri nyeni mo no gbagwe nu i ma wo si gbegbe o a na gbagwe nu a nyeni no nanu nina chele na no nanu nina chele si ma wo do mo si nyeni no na mada o chele na mada o chele ma wo do mo si beto do kpo de do ma o senwe do ma o sen liji ma o si kwebele bio ye do na tun ma o si kho eni obodo sisi we a ma o kho we do le nu mi en passe we do nu mi ha egbe dion mi no se be no do passe do le passe we do le passe do le passe do le passe do nte esun do ma o kho do le ha eno do passe do le passe man de don passe e dosin khodio ewe do ndo e do ede suton do ede do e dosin dio e do ede suton do e we nu gbo e jodo bodo esanyi linle vome bodo nu vodo we o bo jokho do e de susin linle do we ede e de susin yi kho do we ede ayi khato me si kho e do we ede amon we do kho me bo inugbo be jijome ma di khasinu beto debu do sisi do nu ma wo khaside me e ya mi na le khawe fo eni o ba le bo se nous wedo christian egbeton le on je m'en fous biblo nde juromi on ablo do gbeton ganton men ablo fe eni o inde an ablo fe yeno donu nde bo gbeto bi sese o epon ena donu nde pon sisi donu ma ou de Shadrach Meshach Abednego do e ren dona wanu ye yemi aton lebi pon sisi de Joseph do nu ma ou e ren dona da Juan Joseph ache nte ou tu e ma ou vie gbeton le o ye do ya jiwe bodo ya jiwe ma ou ko ma se yilo na wesi ye gon ko ma se ya ye ro si se wesi Alléluia amen ye ro si se wesi amon ayi khaye ton de so e ba nu bonase ya adigban nu ago yo vo fo société nu ma sogbe e black badanu ayi kha gbetoton do ayi kun banji bo gbeto do ede kun gon nele mewe kaka me ka do mo ali da ho glagada ji o ede ewe zon bo bi be me on don mi do jire ndo ma o si ko gbe wa we ko ino yin ma o via ndo ma o si e ran ji we nko yin ma o via ndo ye ko ma o ton do we nko yin ma o via ndo e jira won dagbe nko yin ma o via eni ele khamize zu ma o via amon ndo sisi nu ma o nze ma o ze yiro na bo ma o ko no dasa pe video no ko inken no blo nu de ko dole ene we de khledo unyi ma o sin fi bo ma o de suo ena do ke wu tu ti ro vie lo vitewe do e do metiri de me yin mi tono le o e mi tun ye no se gbe mi ton ah vie no se gbechi nu edo fun gbegbo do vie no se gbechi o edo yin we do nu ndo eno blodeji abi fun gbe nei Jésus Christ do bodo jirede me yin mi tono le o ye no se gbe mi ton edo yin we do ye no se ma o sin gbe bonu blodo ko e ma o do ji eni o we se gbeto se kuzu je ma o vi
on y pasteur, on y évangéliste, on y docteur, on y prophète, on y apôtre. On s'y doit y bon kame gome bon di si amion bon di fonli en boda so wawe. Amo, mi do to ben. Beto e do nan bodo me mon koton wole nan beto beta zeton nu John tombe na wazo kame do po do nu bo me. Enen beto fonli no a. Enen beto de na do ko mo na do ko do joho me a. Mama sama auton si nu kompon pede a. Alléluia. Amen. Et na imbeto de imbeto bobodo me ubo na do jemede anzi aso kame o do fi bi omo we. Et na imbeto de na do ko pon do joho me bo ko e do egbe pon e bo e c'est fini. Fi do de pon e ko blo do fini bo ko fu. Eu. E do mo nous comme on do ma aussi en so ba négliger ne ba jodo ne mo nous comme attendre no agbome on e no sien di. Ndoma uzo awe de duro mi gbon je m'en fous ton ko ma aussi via parce que ndoma u satisfaire ya ndo ko me ko na ma we ya bon kan da kun ba ji ko bo yin ton je ko yen le bo yin ton je blo yen no de bo yin no wosu den ton kan we bo yin ton yin no mi no mi an ko yen nko ma aussi via mais supo we do a misa yiwe yikai ma aussi via. Yeyi ma aussi via. Yeyi ma aussi via. E bla wu. Nou bla wu e wu. Nous no so me so zuma aussi vione do pone ene khamide ne ene semide ne. Il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Et do sisi ma auton. Et do sisi ma auton. Ma ou no do ho bon et nous dit que si bon blodeji et nous blodeji et considérer maou et c'est maou c'est yulon na do nous bon et nous blonde juro gbedia nous wa yi khatomé on bo juro da yi khatomé on et nous blo gbedia amon nous maou ko gbeni on et nous c'est nous maou ko do et nous blo et do sisi maou et c'est maou c'est yulon na beto gege non full de lo ma o senwe do egbe o cho ganke o ganko ko awe me Yesu po me menu ya misa ko mele Yesu po me nous ay chaîne YouTube leji bo ipon esanyin amisa de le ay po amisa de le ite si kamele ya nombre de sièges de financing pour le financier non compté de comme donc better non les va mon baptême comme non tété là ici raibia bon ouais non quand bien il est le final me dire ma ou bien c'est ouais mener les débat ma aussi on dit dans soirée le final là et Jérémie ni no jijan mo no ni ta me pondo gba mi ton o do me dire de egbe zangbe de sur ne ouais ma aussi c'est le titi ouais ma aussi c'est egbeton nous zombo à moi vérité avec rien ni on pour une recherche ni to me kaka je egbe yo vérité we ni bon na level don we intro ni e we ni était église primitive et so Simon et ton nom da kimba dia bon et so Simon et ton nom da kimba dia parce que nous on dit egbe dion beto gege san yira même collaborateur mais ni dirigeant principal bon ma o so do tanu agunde beto yin lele de le yo gege sai ha ero po ha ide ya vérité absolue we yin bon don we ayi khaye to so do khodo podo ya oh ma o se so do yin kon ba gun egbe agun église locale simple lady mi puis mi je dira do filo de agun pelun pa vie lo agun bidi agun pelun pa vie lo ouais bon ma o kale donu mi do noyin ma o khosi ali di o ma o donu mi eni en vérité ouais amo
agun le odona développer wu gan le we ayi kale yo yi so do po yin we ai kin gbanji a iba nous on de mako gonfia eyin avi meyin membodo esanyin membodo mewu avi etona kolebo yan avi bo e le bagbon le jomo opinion ton le jon e na levo se esanyin me ironu ko bo eni o kiakicha no be bo wo do so nu me no be bo eni le bi comportement le bi no tin bo enu edo ayi khame enu de claro wo jiru wa lo le me no kun pon wele nous susu do jije we do egbe da gun ma wo ton me pele ma wo ton me abi na le do wuzo do na critiquer na nous critiquer we ni moitié et comme ça église primitive na wa fite na wa associe mon église primitive pour gbede ya e we zombo egbe yo ma wa do te blowe nous dans mes temps bon mais de près bon ma o mo do me lo do près vite lo do près beaucoup même do près ma o no di da yes meme mo no e no ku ba no ze e no di agbaza ton bon ma o no so yi mo ma o do tian gbon we do ipe do agun leme me le sin gan ko ma o no di da di do gan ko ma o no di da di do nous azode ma o zoin ni ma ko wa so pe ara kin gba di gbede a bo ka ko do ni no me de je klebo ma na se ma o si se a do ma na do e do atteindre but de nu mi egbedi ma o si se egbeton agun so do tenton me han do ite outwe ye do sisin ma wa nde juro medio yero bi blowe afode juro medio yero di dewe ni no me de juro medio yero di dowe bon mais nous collé de son la bexesi no be ko jokodo be na no ko lo din a je na gbewu me no ko lo din gbewu me de atu no vérité élément de wa imono blessé me da yayi alléluia abe mi tu no vérité élément de imono blessé me da yayi bo mo no do vérité obo boko na yin ko to Christian aji bo mo do vérité obo boko na yin ma o si vinu gbo aji qualité ni on ma o vi biwe do na do adona yin gbo no do fi bi do nu bi sin ko anona no ele le plus grave bon ma o si togun me on nu ndele do tebo na do eno ze ko la mo camoufler mo do me jiri ni ma do ni camoufler bo eno ze alopa bo mo do na nu togun ma o ton avi ne le yin no partager a don do na no si flume a eni do kojo ko yinwe nous zone do egbe bon ma o sin puissance na manifester do togun ma o ton me eglo le de élément le de crainte de Dieu dia si do ma o dia restrici ma o ton dia considération ma o dia ayi khale doa malgré que nous nos produits crainte de Dieu yoro sisewe ewe ma o malgré que yoro sisewe egbeso ewe ma o Mihano Somme 19 malavo rappeler verset ouais chobon minaika verset de mo blem Somme 19 verset 9-10 et les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Alors toi, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Ne nous na nous dijro bona kula kwa bien nous gede me bon. Ena kula go ngede me a. Est-ce que kula bien nous gede me beria? Elles réjouissent le cœur. Et quel cœur? Le cœur qui veut vivre selon les ordonnances de l'Éternel. Et nous n'avons pas dit que réjouissent wedo. Et nous n'avons pas dit aïcha de tête aïcha biwe nous n'avons pas
ayi khae bana no nugbo me ko ma uton me on ewe no na ko me hu ayi khae do nugbo ba we o ewe no na ko me hu. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Ko nugbo e. E no tawe si sa nu ku meton do bigo dale agbaza dale. E no na ba no monu kunu je nu. Ah, elo esogbe ya. Ah, elo esogbe. Ah, elo esogbe ya. Ah, elo esogbe. Eno hunukunu me eno name weziza do nukun gbigbo meton ko apada meton bobiji. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ton do me dire ma aussi ko ma aussi nous on mais bo me on bo wa ido besan to me on toi même tu seras pur. C'est ça. Et voilà, la crainte de l'Éternel est pure. Aha. Boypon. Si donu mawo einu mime. Si donu mawo de Joseph do si miro. Mise Pia Chifra. Mise Daniel. Mise Meshach Shadrach Abednego. Mise Joseph. Pour mener les bisese crainte de Dieu et rien do mimeji. Et ouais, un côté mais nous dire crainte de Dieu, ce n'est pas un don. Mais c'est une arme. Bon, beto biwe donando, mais le ma aussi on les biwe donando tantan. Alien ouais. Ça empêche l'homme de pécher contre Dieu. Mais humilité ouais nos hommes enodo nous enodo aliano enio humilité ouais mais les ouais nos hommes enodo amado ouais mais les ouais ya bon ouais soit nous concevoir nous tous les do agbaza me bo nous tous là nous concevoir agbaza me do nous saint esprit ya tu vois nous ma foi asido a. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, ni a demain dien ouais bo ouais do dien ouais yo anano mi me kaka doidoi bo pendi yo anadido ganho anadido anai mon ciel à quoi surtout ça côté mettons anai bien mais Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Jugement, éternel jugement. Wedan me, abi wedon me. Ewa ino jemede. Ma ou na apprécié. Aso tu dagbele. Aso de aso dagbele o. Ma ou na apprécié. Aso jijiro de awale. Ndagbe de ablole. Ndagbe de awale o. Ma ou na qualifié na apprécié do podopo. Bona sokin dagbe do podopo jinwe. Njijiro de ablole. Aso dagbe de ablole. When dagbe jijira. Ma ou hopon me nu John nu ton. Tam. Adi kresi bodo le blowe bodo kresi die bodo. Ay khado kresi die. Adjuro do ho me bo ano gbeji bo blow ma o senso mi meton awaza ma o sin kwegbe ano isusun ma o senso po ma o bile na wajijon asinpo mi meme azo dagbe lene agwa lo no so to be dun azo dagbe lene anama na o to e azo dagbe ni adogbeji anama ni na to ele adogbeji agwa lo no so to e do disi ami o e da pato adogbeji ahode do metame adogbeji azo dagbede ma una sokena nu welene ajiran nu ma oboka no mi meme boblo azo dagbe kerene ma una sokenta no ena pa azo enele ena kafu azo enele nuwe we di da do pode we go ma una désapprécier azo nyanyan tuele ena gbe azo nyanyan tuele ogwedi di toy ena désapprécier we do ni o me ama se gandi do jemede do esanyi Matthieu 25 meon e do jere de wenu e vi sunu wajijon ki go to meon
o mele bi sisi awa nu konton be do nu mede le do je mede we no ko ve sim mi ya na mi bondu we no kan pa mi akon mi we nden do problem mi do khami ni bio gigo chebe mede da mi o ko le do ni yero mejere mi tele yo we no ko ve sim mi na mi ya we no le gbo mi do khami ya ale mi bo era na je mede ko tan mi kama we aji be na we no mi gbere mi kuna blonu vi sun do po o nye mi gbere mi bo bio aso me to ma on a apprécié partie de l'air, on a apprécié, on a désapprécié plutôt partie de l'air. Ou nous le jugement de Dieu. Nous le jugement est jugé au sens où il est de l'air. Mais nous crainte de Dieu, ma autant et si Gambio et Seigneur partie gagnant de hommes pour dire. De si nous bon nous ma au dollar de Bible. Et le jugement ma autant c'est le juste. Et le juste, et durant, et sobre, et le moins, et le kouali. Ma ouvi sous une hypocrite, ma ouvi gégé, assemblée le gog, bag. Nous ma sobre les Bible aidé. Nous blancs, nous quand cachette les Bible aidé. Ton père vous peut dire, vous pouvez nous a soupé l'homme. Nous Bible aidé. Son le d'assis l'homme. Nous ma so pe Bible we do ma osin boka do ma osin we kaka bio ye me no pipitre nous comme no do ma ko le me do dernier temps we bon nous dro me de do Bible we c'est ça le dro me de do Bible we crainte de Dieu et so de ya si do ma so de ya si do ma so de ya e do ma ko se we e kanu e no se be no bio fi no tongonde e so de ya we fo e mi ha gbadan dione bo mina ha esanyi som ke jawe mina ha mina pon som 86 mina pon som 86 verset 11 ne ka do fine e ne oh David wedo nu bio ma wedo fi David de su pon gbe me kakao e do me jiriri dandan me on e do na sema o mena no jijiroji David do et donnant ses mains au bon Djidjirodi. Somme 86 verset 11. Mahanou Anissé. Et là, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ah, c'est bien. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Mais bana disoni po ma o po me do sisi ma o bonaze ma o ze yilo na we no do ko ni le ton bi sisi ai ka ton bi sisi ro bi bawe ma o bawe e do ma o bawe fongbe do ma hanu anise ma o ma ba hle allié na gbon emi Khle allié na gbon emi alide na gbon e khle mi eneo na kwedo khotoe dowa nuna so ayi khai nando sisi nuwe o do khomenumi so ayi khai nando sisi nuwe o do khomenumi ayi khai bon de ni we ikrisan gegedu na no ko nuwe do ma o ba nu ba ko no nka so gberu nu konto we amen kuno kenklen gwalon mi me awa kuno kenklen pla mi me awa kuno kenklen me chobo nu de ne le kana yide bo ma una se yo ko ma wu to na rejeter dia ana gbede da ya ni anu gbe ma o sympathie de le de ho de le da ma no gbeda yi bo no jodo o ma wu na eye mo no do kenkpe to ne nko do nu so donc si wende yan obi to si alors ma okun ko chite si anse gbodo di o mewa ni o meji wende de lejja do no we sin we no ma okun ko chite si anse gbodo di o meji to no le bi do jija o meji amo wa yi kha pied sin we ma pied do me dire que les cieux et la terre passeront avec un fracas les éléments
du ciel se dissoudront. Abi mo aye. Apocalypse no me dire que éclair du dogbe. D'accord le te de ma o chite ça c'est pour ton dire comme si ma o ton jeté. Véritable comme si ma o chite nous bon bonnet. Ma o chite c'est wene. Nous mina comparer Tesla de Koropo ma o chite c'est wene no. Nous dit je don mo sa gbegbe bi le ye we Christ da o bi bo yen ton si. Abi haro Apocalypse 12 mai. Le ange Michel zé mboja bo po pareil. Ma o chite ne. Comme si ma o ton na wa do nu comme. Peter wena de wena. Mais na do ma aussi ko gbeda iwele me ande a. Mais na do dro ito le blo me ande a. Abi me ma aussi ko kwa yi kakpo bisisi le bo yin wan ma o le e me anade. Christian mi me ma o sento egbe ton le mi ni bio mi de me bonu mi ni fon si amlo do mi de o me. Mi na yi nu kon de me so. Nous Jésus-Christ ma wa. Amen. Mina gbe kande nous so de jawe o. Do Jésus-Christ Nazareth tout ton signe comme. Sisi do nu ma o. Ma o ze yilo na nu pataki. Nu jo nu titengbe. Ego ala nu gbeto yin ma o sin vi pipe. Ego ala nu gbeto sen ma o do nu jo nu me. Ego ala nu gbeto blo juro ma o ton. Do asiro gande bu glanda ki ma di fi bon nous gando ana no gba fo na mam lo to yo we po gan po si ver nous gande da ki ba di fi ba do gleton ateyan so pon vi bo do gan gole nous gando we an blo si mo we si ganto na no do ho bo we kana no blo nouveau ado meresi boutique gérer we o nous me do no an blo aye e do we no boutique mi to 9h we kono wa 9h30 9h15. E ka je so fun kan te alobo isale ajajode ati abi ajajode ya a o jajode si eyin dandan lo ti ko nu to yan se ko ti wo jajode ya ko jajoro game si akoya ko fi si do nu eyin game so ba do na wa obo no pipe me awa akosu pe de mi ko gbeto mele no wa zo le akosu pe de tewe ko gbo pe mo de azo me de me ajoje me le bi se de buru biblo no kule ya nibo kombo mawo emi no sen mawo de mi do mawo de do jipo topo mawo de yin mawo mi deleton mawo de yin mawo bodo funfun mi ton bodo jinu ku se ne mi no mo bodo étoile sun vi bodo owe ibo sun bodo jonho no yin do mi bo mi no yi de awo no yi jonho we vie do ku me ma we na bo mi no du we no khoda khime am no da bo mi no du nla e mi no du we no ma we down na bi bo mi no ati sise ati no na sele ma we bo mi no bo mi ka do sisi no ma wa mi ze ma wo se yulo na ti tera photo yi do Jésus Christ Nazareth tout ton signe comme do yin ko Jésus Christ tombe mi no wa bono bio bénédiction ma autant do polene mi na se so ganji no ma una mi ron mais bi wa bénédiction ba mais ba malédiction no ho me oni za lo ya ga mago malédiction nous dome ah kwezi alo ya ga abani ni donu we ya ma oni te gba kwa ene nuwe mais la malédiction bah mais ti de nous ba malédiction mais bibe de bénédiction bah bénédiction mais bien bah bon nous aussi sont ouais better les doigts comment dit bon on a la bénédiction tu es là ils sont bien parce que ma ou bible nous yewe de mi pomi nyewe di totu nyewe simi bon ma on les do ko na do ko me susu bon do ko don me tu better les trito do Jésus Christ Nazareth ton signe comme ano okuno kekelen badam dion se khotoe mando sisi noe maso so yilo nache waloche zizanche
Maso so yilo nale kenkele mo so kemi badanu lo. Hode ro Jésus Christ in come. Hode. Maso so yilo nachile. Akuno kenkele so kemi. Akuno kenkele so kemi. Akuno kenkele so kemi. Maso so yilo nachile. Akuno maro sisi nu echele. Ze kemi akuno. Hode bodo kono akuno. Bonu akado hun kenkele bonu ani ze gbeta doko tam. Bo huzu bi sese ani ze gbeta ro po yin mi na do kede po nwe ya mi na do po nu mi to po ya mi na do po nu mi to po ya Jésus Christ de Nazareth au aussi mi na do po nu mi to po nwe ya adorun dio adorun zegbeta do potan bo rozu jijoto e amen do Jésus Christ Nazareth ton signe comme amen chitera fotoji do yiko Jésus Christ Nazareth ton me mau de da jinukusin mau de da ikungban wiwe do jinukusin kwa ikungban po bodo mi de deme asa mi deme bon mi yinu dida to ele amo ma o ko ma don mi do me jiride me de bukun yin ma o sin vio lobo awanyin wanu mi mo se viro pono to edo bo vino pono to wa ku do ta mi to me do wa mi wo o tu ezon lobo ma o ko ma wa ti me mi do me jire me ka di nu viro pono ne le bi sese o bo yi ko ma o to nu bo nu godo ai ka iton le me o e so huzu je ma o sin vi bo e wa huzu je ma o sin vi o khlere le tin bono de khlere do gbezan vi ma o ton me mais edo bigbo ma wuton e mais edo sisi ma wuton e mais so ma wo sin khoze yilo na mono se toni e mais ne leyin ma wo sin vi mais no se gbe ma wuton e mais ne leyin ma wo sin vi ah akluno kenkle nu khle ne le ma ko sogbedo mi me a ye mi me gwa lo mi o mi ni sogbedo mi me amen khle mo nko ton le ninu gbezan mi ton le me nu mi me doko mi me bi sese do ma wo senwe mi me wa ko safi do gbadan din le bi sese bon mi do ma o senwe bodo akuno nu ado do koto emele bi sese yo na bon no popo mi ton le mi ni blodeji amen de ni ma be wo na gbaza mi ton le o de ni ma be wo nu mi o akuno to adonu mi do mi ni ma se mi de jire do gbe lo me mi de dion sinu wiwa le wo odeji mi ni no so nu gbe lo sinu wiwa le bi sese mo we adonu mi yo ne akuno mino bio mi we do gbigbo mi tono pono ge ni khlem yali gbigbo mi tono pono ge ni khlem yi we ziza gbigbo mi tono pono ge ni no gbezan mi to leme lobo kla mi lobo nu chobo nu mi na khonu mi na do khonu no zo mi ton enele bi sese o gbigbo ma wo ton ni kla mi de me ma wo ma vo vi pipe yinyin ba mi de bona yinu we bona yinu no konto we ene o mewe mi biode do alogoto ni wanu gbezan mi to le mi me do juro dagbe le bona si blo le bi sese alogoto ni wanu gbezan mi to le mi me da mlo do le bi se fo mi chite si amlo me gudo yi o okolon sin azo enele bi wiwa bi ni gbele si gbezan mi to le me gudo yi akuno ni linga do gbezan mi to le wenu gudo ton le me mi de bo mi no si se po wiwa to si wenu etam akuno kenkele gwala nu mi bonu mi ni ma yi me bo chie ne le me o akosuma do podo badanu elo mi dogbe nu mi de sudo ko ni oji mi wa hode bodo dona to ni jado me do podo me mi wa hode bodo nyona to ni jado me do podo me dagbe ni me do podo ton no ko yi ni tin me do podo ile mi kono ko bi owe gbon e akosuma do podo donu sun sin gbezan donu nyonu sin gbezan donu yopovu gbakwanu vile bi sese gbakwanu gbezan iton le do Jésus Christ Nazareth ton sin come oku ajiji ni linga do gbezan le bi oku ajiji ni linga do yopopo vile bi sese azon ku le bi ni fiyo kan jo to ni re azon le bi gbo bon ba pa to mi azon le bi ni gbo do Jésus Christ Nazareth ton sin come mi dogbe nu mi desu ki go nu nu come ton àwọn ero mede bugudo bi ni viva sudo àwọn le bi ni fiyo sin
bini baranya awan de boya awan le buru megudo yopovu gudo meko gudo to gudo no gudo vi gudo awan ele bini baranya nono dosin bi okwegbe nono dosin bi okosa akunu zoni pe kan joto ni gbotanu yebi ani gbotanu yebi jai bonu gigo eni wero kono geton mi dogbenu mi desu gigo nunu ko mi ton do gbadanu elo mi dogbenu mi desu do Jésus Christ Nazareth ton sin comme mi khoderi